Если совсем недавно этнографический музей Щиркотар только открывали, то сегодня здесь можно увидеть кавказское гостеприимство во всем колорите. Ко дню чеченской женщины здесь решили провести конкурс по критерию, пожалуй, наиболее важному для чеченки – умению готовить, шить, вязать и принимать гостей. Для мужчин из 17 домов, каждый из них представляет отдельный район республики, тоже нашлась работа – разделка барана, рубка дров, плотничество. Судейская команда, в состав которой вошли наиболее авторитетные представители чеченской творческой интеллигенции, обходит каждый двор. Все конкурсанты постарались представить на своем участке наиболее старинные предметы быта вайнахов. Главный гость сегодняшнего праздника, он же учредитель Дня чеченской женщины Рамзан Кадыров, обошел все подворья и пообщался с жителями этого аула. Вот он в гостях у представителей столицы. В каждом этнодворе Рамзана Кадырова встречает глава района, одетый в черкеску. Как отмечают члены жюри, оценивается не столько наличие старинных предметов и благоустройство двора, сколько хозяйственные навыки чеченских девушек. Как накрыть стол, свинчам мугу, как оформлен быт двора, мугу, по этим критериям. А в Итумкалинском дворе главу встретили патриотической песней. Жители Наурского района похвастались богатым урожаем. Здесь и дыни, арбузы и виноград. Наурский район, арбузы. А ты сам попробовал? Сам попробовал, когда я пришел пораньше. Вкусно было? Вкусно, да. Колбаса вкусно. Конкурс проходит и среди мужчин. Виды испытаний тоже традиционно войнавские: бег в мешках, стрельба из лука, метание камней и перетягивание каната. Чуть позже, обращаясь к участникам конкурса, Рамзан Кадыров отметил, что только от нас зависит возрождение и сохранение национальной культуры. Крайне важно сохранить всю красоту обычаев и традиций, подчеркнул глава Чечни, и добавил, что такие мероприятия необходимо проводить чаще и в больших масштабах. Rilke gözdaboş ve metro üç bu dağına ve göç dağına ve işte oşket doy dağın atan hoka hor husme watch dağına bala dağın hatta kayıt zamni velsin hazadoş dağına hor kerta dağına ve bakina boş hil doy dağın bakiş niye dağın şu şey dahil dağın takis ki koyun ginin dağın atan dağına döherdük ve hatta yapmış oş diye dağın horana dağına da loç bolcan dağın muhil diye zamu dağın تخ عرب عندش دانه خیل خب دال خیت سوال دانه نخشیچن دانه هشت دت الات موویز دانه تخوش تاخوسم خریات من داشی و دائما کی دوشدون دان صوحیش اول دان علات دوش دان تنشین دان ادلنا دان مطلق دوش دان دائما دان هشت دا و دلوش یویچ خزاخیچ دانه و دائما دا هشت دا ویچ دان بیا بیلگل بیاکن استر قوتم مسو دان آور دان خیکیش مش باید دائما عرض خلاص جو تشكاش لوجا يستعين خاصون داتس نطانتون دلدانه يغوت وي اوجلج او وسيله دي كودر نوتشي قوم $8 $8 برت $8 الاترز دون خيل دوي اتغن هرجيتر دونه زودغا بيركت دلدان يغوت دونه وي مخ ووش $8 مو ليرويز داكا موتسلج او دونه وي دونه غلق دوش يز دخل وي دي ديكم دالش
ويدي دون بيركت دون ونداج ويدر دو يتون دي دونا ويدر تغلد العامة ويدي دون سي ويغلر دي ترعام يوت دون تاكد ومسل دوش دون دي دوار دون سون مسو دون عليك بوتان بركل دي رزل على لا يوت مسو دون نوشي زود يوع دون يش دون زود ريد دوش دانس دون نوشي زود شدت بدون دي البا لا دون دي اخر دا لا دون شيخ ظلم تدالي شيخ دون ديكنك بيت تدالي يز دون ديك ياشدار بيش دون دون داخل دون خزدر يح دون إيمان يح صوبر أحيوش دون باخر دون نستري دون داشي دون وين قوش دون زوجو دون متصج أو دون شين لوش بيتن دون وين قوش زوجو ميج أو تك إلسيوا ميج أو بيركتي دون حسم دون لاتيو دون دوز القيبة دون تنا متصج أو وين دوز قوش دون سو شي سي شي داخل خزدن نستن داخلتشي تنخ تر وين دون بوجري داخل دون ونخ داخل ونخ خلش ونخ دون خيل نيقوش دونه تاكيس كودرس كدون يك دونه تندل دونه إلسي حسم دونه شو عبيرت دون دوزل هول دون بيرت دوزل دون لاتور دونه وجد دوق دا دوتشن دون داجي سو دون شي ليتني حلقه دا كان ابو قلب سو شي قرد بن شي خلج خلوه الحمد لله اتو دون قرد بن دونه دوزل لاتيش دون دوزل لاتور دون تند دا مولا دونه ويتاشي كويوش نوخشي زوتشن دون سيلر ديش نوخشي زود لارالور صار حق وي بعندش وي برتغلر بعندش نوتش مارش واخيل دوت امش إيمن وي بعندش هلدو دون إشادك لالوش وي شو أردو تلعشي نع وين ديسي عبولي وين قاشالات توش دون شيل وخلو لوش دون ويتين دون ويتخن هوكي أردول ويتخن ديستخل ويتخن مخ دون خزبرت دون تابلر دون دخلو دا دون شين تيلت عالك وزودي دون ويخيستور بوش دار ما تفاشش خيستور دون Призовые места по итогам конкурса распределились так. Третье место у Аргуна, серебро досталось Ножеюртовскому району, а пальву первенства завоевала столица Чечни. Девушки, занявшие призовые места, получили в подарок национальные пояса, а парни, которые им помогали, кинжалы. Также региональный фонд имени первого президента выделил денежные премии. Ну и по традиции завершилось мероприятие лезгинкой. Ясмина Гацаева, Таймир Хаджиев, Амир Тагаев, Ибрагим Налаев. Новости.